Good morning po. Dati tayo awayan. Nya, dagito agite boss tayo nga gardinero. Apo, kitan tayo. Mamati kayo. Dahito yan, aji resulta po ti produkto tayo nga Excel. Awan pa'y abono na, puro Excel lang kano, nanipod kinaubing na. Nagmayat na napasabong nan. 45 days. Dahito ti diferensya po, aji seminar tayo nga right nutrition from roots to trip to fruits. Yan, nagmayat na iti kamatis na. Awayan, naginaldo, ipugaw. Datoy da sir. Datoy manan di may isang nga bus nga talaga, ni sir nga sator. Yan. Nay, apay dati extra nga kwa, blake. Tapos may paston sir. Ay, talaga poste datoy. Ay, ito yung apo, talaga. Nagmayamayat piman, awan inti abono na pay. Yan. Good morning, December 7, 2025. Nagito iti nagagagat nga kwa. Boss nga gardinero tayo. Naman ti sumarsarunon na eh. Excel ka no matlata o mantinyab abono nan piman. Oh, ha? Resulta. Yan. Ayos.